जी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम चंदन चौबे। सर, आज स्कूल में आपका किस तरीके का जन्मदिन मनाया गया और बच्चों के प्रति क्या है? आ, हमारे बच्चे आज शिक्षक व्रत मनाए यहाँ स्कूल में। और हमने इनको 7 अगस्त के दिन हर साल कई सालों से हमने प्रयास कर रखे हैं कि बच्चे हमारे शिक्षक व्रत रखें। जैसे कि आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर पूरे देश में जहाँ वैलेंटाइन डे बहुत जोर से मनाया जाता है, उस ऐसे जगह पे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर एक शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति जो एक भाव, जो विश्वास, जो भरोसा कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, उसको पैदा करने के लिए हमने 3 घंटे के बच्चों को कहा गया कि व्रत रखें बच्चे। और बच्चे व्रत रख रहे हैं और 3 घंटे बिना कोई निवाला लिया स्कूल आए और वो अपने टीचर के हाथ से अपना व्रत तोड़े, अपने टीचर के हाथ से अन्न लिए। ऐसा परिवेश, ऐसी भावना जो कि बचपन से हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो रही है, और ये बच्चे आगे जाके हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, अपने माता पिता के लिए अगर अच्छी भावना रखेंगे तो ही कुछ आगे बढ़ सकते। कहा जाता है कि सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर जीव है तो वो इंसान को कहा गया है, और इंसानों में विचार पाया जाता है। ये विचार को जन्म देने के लिए शिक्षक व्रत को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया आज। सर, आने वाले युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? उनको ये कहना चाहेंगे कि आप अपने माता पिता और गुरु की बात को फॉलो करिए, वही आपके सच्चे मार्गदर्शक है और वही आपको जीवन आपका बना सकते हैं, संवार सकते हैं। बाकी संसार में हर व्यक्ति को आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो फॉलो न करें। आप इस सबका स्टेटस ना देखें, आप ऐसे लोगों का स्टेटस देखें जिनके स्टेटस देखने से आपके विचार, आपकी बुद्धि बदल सकती है। क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर इस बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप हमारे युवा पीढ़ियों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो डिस्ट्रैक्ट हो से बचने के लिए मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। जी, आपका नाम? प्रेमा शाह, મેડમ, કઈ સ્કૂલમાં? સ્માર્ટ પબ્લિક સ્કૂલ. આજરોજ કહી શકાય કે બાળકે જે છે ચેરમેન માટે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપવાસ કર્યું છે, નવી પ્રેરણા આપી છે, શું કહેશો? અમારા સ્કૂલમાં પાછલા 3 વર્ષથી આ ત્રીજો વર્ષ છે. તેમાં પહેલા વર્ષે સરે એમ કીધું હતું કે આપણે કંઈક નવું કરીએ. સમાજમાં તો ચાલે છે પણ આપણે કંઈક નવું કરીએ. એમાં એવું હતું કે સરે કીધું કે બૈરાઓ ઉપવાસ કરે પોતાના વર માટે ને કોઈ દિવસ માણસો ઉપવાસ કરે મહાદેવ માટે, પણ શિક્ષક માટે કોઈ વ્રત નથી. એટલે સરે કીધું કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક કદાચ બાળકો ભૂખા રહે તે લોકોને શિક્ષકનું મહત્વ ખબર પડે એટલા માટે સરે આ નવું સ્ટાર્ટ કરાવ્યું. આ કંઈ ઇન્ટરનેશનલ નથી, ફક્ત અમારે સ્માર્ટ સુધી જ છે, પણ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ઇન્ટરનેશનલ થાય. આજરોજ કેટલાક બાળકો જે છે ને કેટલાક વર્ષોના ભૂલતા ઉપવાસ કર્યા છે? અમારા લગભગ 450-500 થી વધારે સંખ્યા છે, પણ એમાં બીજા ધોરણમાં ભણતી એક છોકરી, નાની બીજા ધોરણ બાળકો સમજો કે હશે 8 વર્ષ, એણે આખો દિવસ સરને એટલે વેઇટ કર્યું કે સર આવે તો જ હું કંઈ ખાઈશ કે પીશ, ને સર આવ્યા એના પછી જ સરના હાથે જ એણે ઉપવાસ એનો ખોલ્યો. આવનાર યુવા પેઢીના માતા પિતા શું સંદેશ આપવા માંગો? આ સંદેશ આપવા માંગુ છું, જે રીતના આપણે વેલેન્ટાઇન ડે મનાવીએ છીએ, જે રીતના આપણે બીજા ડે મનાવીએ છીએ, ફ્રેન્ડશિપ ડે મનાવીએ છીએ, એ રીતના આપણે શિક્ષક વ્રત ડે પણ મનાવીએ.